Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan belajar mengenai chemical properties of carbonyl compound. Okay, so kita pergi dalam chemical properties of carbonyl compound ni saya dah bahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian pertama preparation of carbonyl compounds. Bahagian kedua reaction of carbonyl compound. Bahagian ketiga chemical test in carbonyl compound. Okay, kita pergi pada bahagian pertama dulu, iaitu preparation of carbonyl compound. Okay, preparation kita ada dua, iaitu yang pertama daripada primary alcohol react dengan weak oxidizing agent, and then kita ada secondary alcohol react dengan strong oxidizing agent. So untuk primary alcohol, when it is react with weak oxidizing agent, it will form aldehyde. And then for secondary alcohol, when it is react with strong oxidizing agent, it will produce ketone. So the weak oxidizing agent and strong oxidizing agent ni saya dah sentuh dalam topik alkohol sebelum ni. So boleh refer semula. Okay, kita tengok contoh primary alcohol. So macam mana primary alcohol boleh ditukarkan kepada aldehyde. Okay, so when you have this primary alcohol, you react with weak oxidizing agent, which is PCC, pyridinium chlorochromate, in CH2Cl2 in dichloromethane, awak akan dapat aldehyde. Okay, untuk secondary alcohol. Okay, when you have this secondary alcohol, react with any strong oxidizing agent. Ingat kita ada 4 strong oxidizing agent. So please remember, potassium permanganate, potassium dichromate, sodium dichromate and chromic acid. Okay, kita ada 4 kan? Okay, when our secondary alcohol react with any strong oxidizing agent, it will form ketone. Okay, so kita pergi pada reaction of carbonyl compound. So reaction of carbonyl compound ni ada dua je saya nak sentuh, iaitu yang pertama adalah nucleophilic addition reaction dan reduction. So kita tengok dulu why a carbonyl compound undergo nucleophilic addition reaction. Okay, kita tengok because of carbonyl compound is polar. Why carbonyl compound is polar? It is because the electronegativity of oxygen is greater than carbon. So all of the bonding electron akan pergi towards oxygen. Okay, semua bonding elektron akan pergi pada oksigen. So, dekat oksigen ni akan mempunyai high electron density, while pada carbon akan mempunyai low electron density. So, that's why carbon akan jadi partially positive, while oxygen akan jadi partially negative. Because of carbon has lower electron density, so dia akan jadi electrophilic site. Okay, dia kurang elektron kan, so dia jadi electrophilic site. So this make the carbon, okay, this carbon is easy to be attacked by nucleophile. Okay, it is easy to attack by nucleophile. That's why carbonyl compound will undergo nucleophilic addition reaction. So we go to this one. In this reaction, we will add addition of potassium cyanide in the presence of acid catalyst. So in this reaction, the carbonyl compound will be converted to cyanohydrin. Dia akan ditukarkan menjadi cyanohydrin. So reagen yang kita akan gunakan adalah sama ada potassium cyanide ataupun sodium cyanide. Okay, asalkan kita ada Cn- ion dekat sini. Okay, asalkan kita ada Cn- ion dekat sini dah okey, dah boleh undergo addition reaction. And then mesti ada acid
catalyst H plus. Tak kisahlah guna H2SO4 ke, HCl ke, semua boleh. Okay, asalkan acid. So in this reaction, the nucleophile which is Cn minus yang datang daripada KCN tadi ni, and hydrogen yang datang daripada acid will be added to carbonyl group. Okay, Cn minus akan added to carbon, and then H akan pergi pada O of carbonyl. Okay, kita tengok contoh Okay, contoh dekat sini kita ada aldehyde. Okay, aldehyde, and then this is the carbonyl group. Okay, you see here, when react with KCN and H plus, Cn, okay, Cn akan attach pada C, tadi ni kan, and then H akan attach pada O. The double bond akan hilang double bond akan hilang. Sama juga bila ada KCNH plus react dengan ketone. Okay, Cn akan attach pada carbon, and then H akan attach pada O. So kita akan dapat cyanohydrine. Okay, cyano means Cn, hydrine means hydrogen. Okay, that's why this molecule kita panggil cyanohydrine. Okay, kita tengok reaction yang kedua iaitu reduction. Okay, dalam reaction ni, carbonic compound will be converted back to alcohol. Kita ada dua reagent, dua pilihan reagent. Yang pertama lithium aluminium hydride ataupun sodium borohydride. So, kalau awak guna lithium aluminium hydride, dia akan ada dua step reaction. Okay, 1, 2 ni maksudnya ada dua step reaction. Yang pertama, lithium aluminium hydride with dry ether, and then step yang kedua kita akan tambah H2O. Okay, dia dua step. And then untuk yang kedua, reagent yang kedua, kita hanya ada satu step sahaja, iaitu sodium borohydrate in methanol. Okay, so dalam reaction ni, okay, aldehyde akan ditukarkan menjadi primary alcohol, ketone akan ditukarkan menjadi secondary alcohol. Okay, kita tengok contoh. Okay, contoh kat sini kita ada aldehyde. So kita tahu aldehyde reduce with lithium aluminium hydride. Contohnya lah, kita ada dua kan tadi kan. So pilih salah satu. So kita contohnya yang ini saya gunakan lithium aluminium hydride. So react with lithium aluminium hydride, so kita akan dapat primary alcohol. Kalau kita ada ketone reduce, kita akan dapat secondary alcohol. Okay. And then untuk part yang terakhir iaitu chemical test. Okay, kat sini kita akan belajar 3 chemical test, iaitu yang pertama Brady's test, Tollens test dan iodoform test. Okay, kita tengok satu persatu. Okay, untuk yang pertama Brady test. Apa gunanya Brady test ni? Is to determine the presence of carbonyl group in the compound. So means that kalau yang kita belajar sekarang carbonyl compound kan. So maksudnya carbonyl compound kita semua ada carbonyl group. Maksudnya carbonyl compound kita akan memberi positive observation pada Brady test. So the reagent is 2,4-dinitrophenylhydrazine. Macam mana rupanya? Ni rupanya 2,4-dinitrophenylhydrazine. So all carbonyl compounds will give yellow ataupun orange precipitate. Yang ini seperti awak buat dalam eksperimen. Ada yang nampak orange, ada yang nampak yellow. Dua-dua betul. Okay, you will give yellow or orange precipitate. Okay, contoh kat sini saya ada aldehyde. Aldehyde react with 2,4-dinitrophenylhydrazine. So sebenarnya dekat sini reaction ni akan menghasilkan H2O. Dia condensation reaction. Dia menghasilkan H2O. Datang mana H2O ni? Okay, datang mana H2O ni? Hydrogen datang daripada hydrazine kita, H2. Okay, datang daripada H2. And then oksigen kita datang daripada carbonyl. Okay, dekat sini kita nampak carbonyl. Okay, carbonyl dah hilang O. And then hydrazine hilang 2H. So dia akan bersambung di situ. Okay, kita akan dapat structure ni. So structure ni lah yang menghasilkan yellow ataupun orange
precipitate. Okay, structure ni. Okay, the structure yang kita dapat ni akan menghasilkan yellow or orange precipitate. Yang tengok, reaction yang kedua iaitu Tollens test. Okay, Tollens test is used to differentiate aldehyde dan ketone. So reagent yang kita gunakan adalah silver ammonical silver tu dalam OH minus. So semua aldehyde will give silver mirror precipitate. Maksudnya ketone tak dapat lah. Okay, semua aldehyde will give silver mirror precipitate. Okay, so contoh kita ada kat sini aldehyde react with Tollens reagent, kita akan dapat carboxylate ion. Kenapa jadi carboxylate? Sebab Tollens reagent ni adalah oxidizing agent. Kita panggil mild oxidizing agent. Dia akan oxidize kita punya aldehyde ni menjadi carboxylate ion. Okay, kenapa carboxylate? Sebab dia ada OH minus kat sini. So dia jadi carboxylate ion dan silver ni tadi, silver dalam reagent akan diturunkan menjadi silver. Okay? Sebagai precipitate. That's why awak nampak silver mirror precipitate. Okay, kita pergi pada iodoform test. Okay, ni yang terakhir seperti yang kita belajar dalam alkohol. Alkohol pun ada iodoform test. Benda yang sama sahaja is to determine the presence of methyl carbonyl group. So methyl that attached to C double bond O. So this methyl, mana-mana compound yang ada methyl carbonyl group ni semua akan memberi positive observation pada iodoform test. So reagent kita adalah excess I2 in OH minus. Okay, so apa kita punya observation? Kita punya observation pale yellow precipitate. Okay, contoh kat sini saya ada etanol. So kalau kita tengok dalam struktur etanol ada methyl carbonyl group. Okay, so methyl carbonyl group ni nanti akan diputuskan dan menjadi haloform kan? Dia akan jadi haloform CHI3 dan the remaining structure akan jadi carboxylate. Okay, so saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih. So saya harap video kali ini akan membantu awak menjawab semua soalan saya. Assalamualaikum.